अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आजीन आज पीर की सुबह। आप सबको सुबह खैर। गुज़र 24 घंटों के दौरान क्या क्या हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, बताएंगे इसी व्लॉग में। सबसे पहले बात करेंगे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गज़ा के साथ एहसास यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गई हैं। शाम में स्कूल और तालीमी इदारे खुलने के बाद क्या सिचुएशन हुई है वो भी बताएंगे इसी व्लॉग में। दीगर बहुत सारी खबरें हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं और इस चैनल को सपोर्ट करें। चूँकि मैं आप सबको आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, लेकिन मेरे पे एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले मैंने एक मुकदमे में जो है वो मैंने ज़मानत ली, जिस पे उस मुकदमे में ये कहा गया कि मैंने कोई रियासत के साथ इसमें नफ़रत फैलाने की कोशिश की, मैंने इंतशार फैलाने की कोशिश की। दोस्तों, मैंने हमेशा इस मुल्क की पॉजिटिव इमेज के लिए काम की, हमेशा पाकिस्तानियत होते और पाकिस्तान की बात की है और मज़लूमों की आवाज़ बुलंद की है, चाहे वो गज़ा के हों, चाहे पाड़ा चिनार के हों, चाहे बलूचिस्तान के हों, चाहे केपी के हों, चाहे कश्मीर के हों। जहाँ में भी जुल्म हुआ है मैंने उनके लिए आवाज़ बुलंद की है। शायद जालिम को ललकारना, मज़लूम की आवाज़ बनना ही मेरा बड़ा गुनाह है, जिसकी वजह से जो है मुझ पे इस किस्म की कतगने पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। लेकिन बहरहाल हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, और अगर हमारी इसी तरह आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की जाएगी तो हम मज़ीद आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अब जो मुकदमा दर्ज हुआ है पेशावर में, एक में मैंने ज़मानत ली है, अब वहाँ के लिए भी मुझे जो है उसमें भी मुझे नहीं पता है कि शायद अरेस्ट वारंट मेरे आ जाएं या मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए। लेकिन आप सबका सपोर्ट और दुआएं मेरे साथ हैं, गज़ा के मासूमों की दुआएं मेरे साथ हैं, तो मुझे कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। बहरहाल सबसे पहले तो बात करते हैं इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। इस वक्त आप देखें तो वहाँ पर ख़ासकर जो गज़ा के हवाले से, यानी गज़ा के हक़ में जो रैलियाँ निकल रही हैं, यूके में बड़ी तादाद में अवाम निकले। इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो उनको, जो हक़ में निकले हैं गज़ा के, और उसमें ज़्यादातर आप देखें तो मुसलमान कम, गोरे बहुत ज़्यादा निकले हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं वहाँ पे गज़ा में जुल्म बर्बरियत को बंद करने के हवाले से। इसी तरह आपको बताते चले कि नॉर्वे में इन शदीद सर्दी में, ठठरती सर्दी होती है नॉर्वे में, मौसम बड़ा करखदार किस्म का होता है। और आपको याद है कि लास्ट ईयर भी मैंने आपको सर्दियों में मैंने खबर दी थी कि नॉर्वे में जमी हुई बर्फ़ में लोग निकले थे और उन्होंने जो है वो एहतजाज किया था। आज भी वो कहते हैं हम गज़ा के इस कास के साथ खड़े हैं और जुल्म और जालिम के ख़िलाफ़ हम डट के खड़े और हर हाल में खड़े हैं। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन चल रही है जो आप देख रहे हैं कि नॉर्वे में बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। इसी तरह मैं आपको बताता चलूं, जो नॉर्वे है ये ओस्लो का इलाका है जहाँ पे बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं लोग निकले हैं। इसी तरह आपको लेके जाते हैं फ्रांस की तरफ। पेरिस और फ्रांस में इजहार यकजहती के लिए बड़ी तादाद में जो है वहाँ पर भी गज़ा के साथ इजहार यकजहती के लिए लोग निकले हैं और उन्होंने कहा है कि भाई साहब, ये जुल्म और बर्बरियत का ये बाजार गर्म जो है खासकर गज़ा में, इसको बंद कर दिया जाए। एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरे तरफ आपको ये बताते चलें कि इस वक्त इजराइल में तकरीबन हज़ारों की तादाद में इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ख़िलाफ़ लोग निकले हैं और उनने आलम-ए-दीन के मुताबिक इस वक्त पोस्टर उठाए हुए हैं और पोस्टर के हक में यानी वो नेतन्याहू से एक तरफ तो वो इस्तीफ़े की हवाले से बात करें कि भाई साहब आपको फिल फोर्स इस्तीफ़ा देना चाहिए, और साथ साथ वो ये डिमांड भी कर रहे हैं कि हमारे जो रगमाली हैं उनकी अभी तक अता पता कोई मालूम नहीं है और उनके हवाले से अभी तक कोई सीरियस जो है मामला तय नहीं किए गए। तो इस वक्त आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये तिल अबीब में निकला हुआ है। तिल अबीब में ये भी कहा गया, यरगमालियों के ख़ानदान का ये मुतालबा भी कि तमाम यरगमालियों को बैक वक्त वापस लाएं और आबादकारी यरगमालियों के यानी चौक पर ये जमा हुए हैं। इसराइली हुकूमत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कैद यरगमालियों, ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग, बीमार और ख़वातीन की रिहाई के लिए मुकम्मल कोशिश और अमली तौर पर ये कोशिश करे। और इस वक्त मुख्तलिफ यरगमालियों के वालिदैन या उनके फैमिली के लोग जो हैं इस वक्त वहाँ पर निकले हैं। दूसरे ने आपको पता चले कि गज़ा के लिए इमदाद रिकॉर्ड कम सतह पर पहुँच गई है। इस वक्त आप एक स्क्रीन पर अपनी तस्वीर देख सकते हैं कि ग़ज़ाई क़िल्लत की वजह से बड़े मसाइल का सामना। इसराइल को असलहे की तरसील रोकने से इनकार करते हुए इंसानी इमदाद की फरहमी में
کچھ پیش رفت کا دعویٰ کیا ہے، جیسا کہ فائنینشیل ٹائم نے اتوار کو رپورٹ کیا۔ واشنگٹن نے اسرائیل سے غزہ میں فلسطینیوں کے حالات کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن انسانی امدادی فراہم کرنے والی تنظیمیں بدتر ہوتی صورتحال کی اطلاع دے رہی ہیں۔ مزید اسرائیلی قابض فوج نے فلسطینیوں کا قتل کیا جو امدادی قانون کی صلاحیت یعنی وہ فراہم کر رہے تھے سہولیات۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق 12 دسمبر تک 1700 ٹرک غزہ میں داخل ہوئے، جو پچھلے مہینے کے مقابلے معمول سا اضافہ تھا، جبکہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت جو ہے اس کے غزہ کے بعد امدادی ترسیل کی سب سے کم سطح اب دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کھانے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ نسل کشی کے دوران غزہ کی بقا کی جدوجہد جو ہے بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اونروا کے سینئر ایمرجنسی آفیسر لوئس ویڈٹ نے فائنینشیل ٹائم کو بتایا کہ ایسی صورتحال تک پہنچ چکی کہ ہمیں مطلب جو حالات ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اس میں زیادتی ہوگی، نہیں تو حالات مزید جو ہے وہاں ابتر ہو سکتے ہیں۔ ایک اور فلسطینی غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے، جس کے بعد فلسطینی حقوق کی ایک تنظیم کے مطابق اسرائیلی جارحیت کے آغاز سے اب تک شہیدوں کی تعداد 200 سے زائد ہو چکی ہے۔ فلسطینی صحافی فورم نے ایک بیان میں کہا کہ محمد بلوشا جو لبنانی اور دبئی کے مقامی چینل المشہد کے نمائندے تھے، ہفتے کے روز اسرائیلی ڈرون کے حملے میں اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ غیر سرکاری تنظیموں یعنی بین الاقوامی جو ہے ایک طرف تو خاموشی ہے، صحافیوں کو نہ تحفظ فراہم کیا جا رہا، ظلم زیادتی صحافیوں کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن بہرحال ہم صحافیوں کی کیا بات کریں، آپ تک خبر پہنچانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ غزہ میں بیٹھے ہو یا پاکستان میں بیٹھے ہوں۔ اس وقت غزہ کے بعد دنیا کا سب سے خطرناک ترین ملک پاکستان بن چکا ہے صحافیوں کے حوالے سے۔ کئی صحافی ہلاک ہو چکے ہیں، کئیوں پر میرے سمیت مقدمے درج ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے۔ فلسطینی اتھارٹی جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کچھ جو مزاحمتی اہلکار ان پر فائرنگ کی، جس کی وجہ سے جو ہے ایک کمانڈر کی ہلاکت ہوئی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ فلسطینی اتھارٹی خود بھی اسرائیل کے کارندے ہیں۔ جینین پناہ گزین کیمپ میں فلسطینی سیکیورٹی فورسز اور جینین بریگیڈ کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں مقبوضہ مغربی کنارے کے جو ہے مجاہدین کے جو کمانڈر ہے اس کے ہلاکت کے حوالے سے اور دیگر زخمیوں کے حوالے سے خبریں آئی ہیں۔ یہ جھڑپیں صبح کے وقت ہوئی اور 5 دن بعد جو فلسطینی اتھارٹی پی کے فورسز کیمپ کو گھیر لیا تھا، اور فلسطینی اتھارٹی کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل انور رجیب کے مطابق یہ آپریشن پروٹیکٹ دی ہوم لینڈ کا قبل از آخری مرحلہ ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں جس پر حماس نے بڑے سخت قسم کا جو ہے کمنٹس کیا ہے۔ انہوں نے مذمت کی ہے اور نے کہا کہ یہ مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے، دبانے کے لیے یہ جو فلسطین اتھارٹی ہے یہ اسرائیلی ایجنڈے کے مطابق کام کر رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایجنڈے کے مطابق کون کیا کام کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے کس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے، سو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری جانب غزہ میں وزارت صحت کی جانب سے جاری کی جائے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جاری نسل کشی کے 436ویں دن شہداء کی تعداد 44,976 ہو چکی ہے، جبکہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 1,06,759 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی قبضے نے 24 گھنٹوں میں غزہ کی پٹی میں 5 قتل عام کیے، جس میں 46 فلسطین شہید اور 135 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسرے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایمرجنسی میڈیکل ورکر جو ہے وہ ٹارگٹ کیے گئے ہیں غزہ میں، اور اس میں کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ایک نرس کو میں دیکھ رہا تھا، اس کی فیملی جو ہے، اس کے بچے اس کے سامنے شہید کر دیے گئے ہیں۔ بہرحال ہم ان کی تصویریں آپ کو نہیں دکھا سکتے، لیکن بڑے مشکل حالات ہیں۔ دوسرے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو شام میں دمشق یونیورسٹی سمیت تمام ادارے کھل گئے ہیں۔ جامعہ دمشق کے طلباء نے جشن مناتے ہوئے بشار الاسد کا مجسمہ سڑک پر گھسیٹا۔ الجزیرہ کے مطابق شام کی عبوری حکومت کی جانب سے دیگر سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ اسکول اور یونیورسٹیوں میں دوبارہ جو ہے کھل گئی، جس کے بعد دمشق یونیورسٹی کے اندر تہوار کا ماحول دیکھا گیا، ہزاروں طلباء نے جشن منایا۔ تو یہ سچویشن آپ کے سامنے ہے، دنیا بھر کی خبریں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔